Buster? Ay sa baka nga ni. Sa baboy nga ni. Ang tao kibo. Ano? Pinagto? Ha? Ito sa amon? Sa amon? Inyo? Oo, karga ko. Ano ron? Pagdaon sa baboy? Pa. Oo. O sisa kayo sa baka lang agad maigo kita. Pagdaon sa baboy ra. Pagdaon sa baboy? O nga ni, ginapasaba ko nga ni agad maigo nga ni kita. Sa baboy nga ni. Sa baka. Sa Agad ma- baboy? Sa baboy. Oo. Ay ginapasabak sa baka nga ni. Sa baboy, pagdaon baboy. Ano? Kita mo, oh. Buster? Ay sa baka nga ni. Sa baboy nga ni. Ang tao kibo. Sa baka nga ni, agad maigo may isog na ng motor nga ra. Sa baboy nga ni. Sa baboy. Di. Sa baka agad maigo kita. Oh, baboy, sa baboy ra. Sa baboy. Ay. Yun, baboy ra. Baboy.